नाजरीन, एक बादशाह था। वो था तो मुनसिफ और आदिल, पर उसमें एक आदत बद भी थी। उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत के उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था। बहुत नाजो नाम और लाडो प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से हुई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना था। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी, ए अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत जार देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा, ए मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को हलाक करने के लिए बहाने ले जाऊंगी, पर मैं इसे यहाँ से अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा रहेगी, वगरना मुझ गरीब को जो नसीब उससे इसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना जेवरात वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को उसके हवाले कर दिया। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाज़ो नाम से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो उसे यही अहवाल सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई थी और आपके हुक्म के बमूजिब उसे हलाक कर दिया गया। बादशाह अपनी बदआदती के बायस खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने उस शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा कर शहजादी को लाती और मलका अपनी बेटी को देखकर उसकी ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को कुछ सोना चांदी अपनी बेटी की निगहदाश्त के वास्ते दिया करती। क्योंकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसीलिए खूब कद काठ निकाली और खूबसूरत थी ही, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा कि ये इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे ये बहुत पसंद आई है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। क्योंकि हकीकत का किसी को इल्म नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वजीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के उसान खता हो गए कि या अल्लाह, अब मैं क्या करूं। उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं एक गरीब हूँ, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से बंदे भेजे। सबने दाई को बहुत मन्नत समाजत की, लालच दिए, धूस धमकियां दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़ के खूब उसको सजा दे दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने उसे खूब कोट कोट कर पीटना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी पहले से ही दो हड्डियों पर थी, इतनी मार बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने के बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह अजीम से बचा लिया। वो और गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दो ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ, वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल
کرے, اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کی گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے. اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا. اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا, لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. اگر اس نے اسے قتل نہ کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا. مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا. جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی. بہن سے کہا کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا. میں تمہیں یہی چھوڑ دیتا ہوں, آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ. لیکن بہن نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بھائی تم مجھے قتل کر دو, میری آنکھیں اور خون لے کر جا کر بادشاہ کو دکھا دو, نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا, جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں. دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے. آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا. شہزادی آنسو بہاتی ہوئی گھنے جنگل کی طرف جانے لگی. آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی. اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا, اس کے گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی. بادشاہ نے آئینہ منگوایا, اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے, تب اسے تسلی ہو گئی. ملکہ نے کسی طور شہزادے کو بلا کر اسے بیٹی کے متعلق پوچھا. شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا. ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر کیے اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ, تو میری بیٹی کی حفاظت فرما اور اسے اپنی امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار فرما دے. اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے. شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی. اس دوران بہت سا وقت گزر گیا. جھاڑیاں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے. آخر کار اس کے بدن پر کوئی کپڑا باقی نہ رہا. ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا. اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی. جب شہزادی کی کانوں میں کسی گھوڑے کی قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی. بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا. درخت گھنا اور سائے دار تھا. ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی خاطر لیٹ گیا, کیونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا. اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں پر پوشیدہ کسی حیت پر پڑی. وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے اللہ کی مخلوق, تم کوئی پری ہو, فرشتہ ہو, جن ہو یا کوئی انسان, تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو, میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. شہزادی نے پکار کر کہا, اے مسافر, میں ایک لاچار لڑکی ہوں, میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم اپنی نیچے بچھی ہوئی چادر کو میری طرف پھینک دو تو میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں. بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے ہوئے کپڑے کو اٹھایا, اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینکا. شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح سے ڈھانپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی. جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے. اس کے پورے ملک میں اتنی خوبصورت لڑکی موجود نہ تھی. پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا. جھٹ شہزادی سے کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں, اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں. اندھے کو کیا چاہیے, دو آنکھیں. شہزادی نے حامی بھر لی. وہ بھی ایک ایسا ہی بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے. بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا. اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اسے کہا کہ ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا. وزیر نے آداب بجا لایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے, یہ آپ کی امانت ہے اور میری
بیٹی ہے، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 1-2 دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت ہی مطمئن تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی اولاد ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو اب ملکہ بن گئی تھی، پوچھا کہ اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہ و سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے یہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخر کار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی اولاد ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا اور کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی، وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لیا۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری داستان سنی تو اس سے کہا کہ اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے ظالم باپ کے سامنے مت لاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہ جلال اور تماع کے ساتھ ایک بڑا لشکر تیار کیا اور شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پہ تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استدعا کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا کہ وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا کہ ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بد ذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا کہ بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، اس طرح مت کرو،
اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے دیے، قرآن کی دعائیں دی، لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ اب تم بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں وضو کو توڑ کر آ جاؤں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا کہ جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کی اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استدعا کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب استدعا کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے کہ آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شہزادی نے جواباً کہا کہ اتنے ہجوم کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی قزاق کس طرح لے جا سکے گا؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور استدعا کروا دو۔ لیکن بد کردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی لگوا دیا۔ شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتی ہوئی سنی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا کہ خبردار، میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نکل جاؤ میرے خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک داماد عورت ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑو اور اپنے انجام کی فکر کر۔ لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دہائی دی کہ اس معصوم کے سر کی قسم میرا پیچھا چھوڑو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا کہ تم اگر اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے تو مجھے موقع دے دو، کیونکہ میں پاک اور صاف اور وضو سے ہوں۔ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں اپنے آپ کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی وہ نکل بھاگی اور جہاں تک اس کے قدموں نے اس کا ساتھ دیا بھاگی اور آخر کار تھک ہار کر ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو وہ مجھے کھولتے ہوئے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دفن کر دیا اور اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح پھوٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ وہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔
समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़े करवा दिए। वो शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान और परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब उसके खेमे के सामने अपना खेमा तैयार करवा रहे हैं। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी बदजात भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए कयामत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी बदजात भी उन दोनों से किसी को तौर कम नहीं है। आज रात तो शहजादी बिल्कुल नहीं सोई, बैठी रही। जब आधी रात से ज़्यादा गुजर गई तो देखा काजी भी खुरामा खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उससे भी बेहतरीन समझाने की कोशिश की, बहुत मन्नत समाजत की, खुदा के रसूल तक के वास्ते दिए, यहाँ तक कि कह दिया कि अगर वजीर और वकील जाहिल थे तो लेकिन तुम तो आमल और फाजिल इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत ज़ेब नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पे इन बातों और मिन्नतों समाजतों का कोई असर न हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला तो इस ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया। उसकी दुहाई दी, वास्ते दिए, लेकिन काजी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम न आया और उस मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाको साफ हूँ, वज़ू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि मैं वज़ू तोड़ूँ और इसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं बढ़ गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। पुरशोर दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के उस दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लिया। अब शहजादी के पैरे तलों से जमीन निकल गई थी। उसके हवास जवाब दे गए थे कि कहाँ वो तीनों बदजात और बदकिरदार के उनसे इज्जत अपनी बचा कर भाग निकली तो अब 6 नंग धड़क फकीरों के हथे चढ़ गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाते हैं, वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक ज़ेरत और ज़हीन इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहंशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया और कहा कि ए मेरे बेटों, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और तुम्हारी 7वीं ये बहन, इसकी खूब निगहदाश्त करो। इसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको छोड़े जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा कि वजीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार थे। पूछा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। तीनों ने यकजुबां होकर कहा कि मलका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। वो उन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं।
अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म और सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर सुन-गुन मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई हूँ। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाकर बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, क्या वो उसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत दे देगा या नहीं। फकीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके उसको ये गोश गुजार कर दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर उसे पसंद हो तो उसे किस्सा सुनवाने के लिए लेकर आए। बादशाह ने उन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि अगर उसके किस्से उसे पसंद आए तो वो उसे शाही किस्सा गो रख देंगे। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हायल था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फकीरों को बहुत सारा इनाम और इकराम दिया। फकीर इनाम और इकराम लेकर बहन के हमरा वापस चले आए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दात और इनाम और इकराम पाकर वापस अपने फकीरों भाइयों के साथ घर चल जाती। फकीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वो आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर, बादशाह, वजीर, वकील, काजी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा कि आज तो किस्सा तो मज़ा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज़ की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत ख़ास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफ़ा हाजत पूरी करे। दास्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊँगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया कि सब ने इकरार किया कि वो दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तान शुरू की कि एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो उसने अपनी बीवी को मारने का हुक्म दिया। उसकी बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नज़र पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने उस पर जुल्म और सितम ढाए। तब उस दाई ने बताया कि वो लड़की उसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है, ये जो खातून सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात उस शहजादी की तरफ फेंक कर कहा, देखना दास्तान को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए जो उसके पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने दास्तान जारी करते हुए कहा कि बादशाह ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले करते हुए कहा कि उसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और उसकी आंखें और उसका खून निकाल कर उसे दिखा दो। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा न हुआ और उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आ गया। जंगल में वो लड़की बहुत अरसा रुलती रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उसका लिबास तार तार होकर गिर गया और वो जंगल बयाबा में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। बादशाह उमर रफ्ता के बायस अब बूढ़ा हो गया था। उसे पहले ही से अपनी बेटी के साथ किए हुए जुल्म और सितम से बहुत पेशेमानी थी।
جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو منہ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، رکنا مت۔ فقیر بھائیوں کی تو اتنے انعامات دیکھ کر باتیں کھل اٹھیں۔ شہزادی نے کہا کہ ایک دن بادشاہ کا گزر ہوا، لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اسے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ، جو پہلے دلچسپی اور ادنابات سے داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر اپنی شہزادی کی طرف پھینکے اور کہا کہ دیکھنا کہ داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، کیونکہ انہیں اتنے انعامات جو ملے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی اور کہا کہ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اسے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے ہوشان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینکے۔ فقیر بھائیوں کی تو باتیں خوشی سے پھولی جا رہی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی۔ وزیر من منایا، مجھے زور کا پیشاب لگا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ بدذات کہیں کہ اسی وقت تمہیں پیشاب آ رہا ہے۔ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا کہ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کرنے لگا اور اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے تک کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی۔ اب وکیل حق لایا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، میں بس یوں آ گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالی اور کہا کہ بس کر بدذات، خاموشی سے بیٹھ۔ جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا کہ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور ظالم نے تیسرے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ شہزادی نے کہا کہ دریا نے لڑکی کو دور لے جا کر کسی دوسری جگہ پر پھینکا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی گنگی بند ہو گئی کہ وہ نہ ہو یہ تو ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ ساتھ کر کے بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کہا کہ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ سے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدا را داستان کو جاری رکھو۔ اب شہزادی کہنے لگی کہ لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ اس کے باپ کے بادشاہ تھے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے بادشاہ باپ کو داستان سننے کا شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ اسے اگر منظور ہو تو آ کر اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی تو اس کے شوہر اور باپ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے حد خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا، ان سے کہا کہ بول، کیسی سزا چاہیے؟
4 चिड़ी चाबुक या 4 बटोर, ये इब्रानी ज़बान में 2 सख्त सज़ाओं के नाम हैं। उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए, हर एक के हाथ पैर 4 घोड़ों से 4 अतराफ में बंधाकर उन्हें 4 मुखालिफ समत में दौड़ा दिया, जिनसे उनके जिस्म टुकड़ों में बट गए। इसी तरह उन बदजातों को उनके किए की सज़ा मिल गई, और शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसका शौहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश थे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। बाप को भी बड़ी शर्मिंदगी हुई और शौहर को भी इस बात की पेशेमानी हुई कि उसको अपनी बीवी बच्चों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। दोस्तों, ये लंबी दास्तान थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने आखिर तक ज़रूर देखी होगी। ये बताइएगा कि क्या कभी दास्तान आपने अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी बुज़ुर्ग से सुनी थी या आज पहली मर्तबा सुनी है। लेकिन ये गुजारिश आपसे ज़रूर करेंगे कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आखिर तक आपने ये वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में कंप्लीट या मुकम्मल का लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने आज की ये वीडियो मुकम्मल देखी है। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।